Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you for the food. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pataka ragi kag panguros. Ana man na mo, teacher, magmana mi pre. Di man tumao. Unsa man? Ana, in the name of the Father. The Son, the Holy Spirit. Dawi, tawa the Son. The Father, the Son, Tanawa ko. In the Father, the Son, the the Holy Spirit. Spirit. Amen. Thank you for the food. Unya kung musimba ka sa church ni Papa ni mo, di man manguros. Ganino. Mm. Ana, Thank you, Lord. ana ramon ta. Amen. Yeah, amen. Takaw surya. Takas storya, mama. Kana egg bata be, dali. So guys, ang sudan ni Kervin karon guys. Yan ako ang kanina ako. Oh, unsa pa jud mo pares? Ano ba? Kape day. High-five bambe. Ang kape day. Sitans. Ang kape ba di ka magkaon kape? Ay nom. Inom.